lu tinggal bro. Kalau nggak begitu ada cerita. Oke. Gitu doang. Nah nih, hari ini kita rencana mau ke Gunung Bunder. Nah. Jadi yang pernah kemarin. Kalau kita ke ibu saja. Iya bos. Aku udah mau beli air betua. Hujan nih bro. Tuh, ini semua gara-gara gepeng. Om Jod ngambek. Om Jo, jangan ngambek dong. Biasa aja kali. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Halo Om Ucok, gimana
kabarnya Om Ujo? In the great outdoors, Gepeng seneng banget, Om Jus gak ikut. forever free. Om Jos ditinggalin. You and Hari me, kenapa Om Jus bingung? Coba tanya si meant to Mbak. be. In the great outdoors, forever free. Yaudah. Lu piring apa ya? Ini bekas apa nih? Ini juga bersih. Bekas ayam. Bot, bau beneran Bot. Bau ya? Harus keberak. Belok lagi. Tertahan itu. Nyenggol gitu mah. Menu kita pagi. Tuh, itu aja. Menu kita pagi ini tom Apa? yum, cumi asin, mie goreng, nggak nyambung juga mantap. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah.